झील जदि अच्छी ताहले ताकू कही दे आश्रम रे बाबा खोजु छंती। आलो ए कोइली ना जीवन रे अनेक साधना करिके अनेक शक्तिर अधिकारी होइछि हेले जीव जंतुकर सही शब्द बारिबार शक्तिटा मो पाखे भगवान दे नांती। मो झील को डाकिबी हाँ मो माँ बासंती को ही डाकिबी। आलो माँ बासंती लो ए माँ बासंती बासंती लो पिता ज्ञान मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम। सौभाग्यवती हो रे माँ उत्तम कार्य कर कीर्ति सब करे तू स्थापन। अरे माँ तू तो जानी तो क्षण न देखिले मो केमिति व्यतिव्यस्त हो एणे तेणे खोजी बुले हाँ तो तेरे देखिले मो केमिति अंध होई एणे तेणे खोजी बुलु थाए हेले एते डाकिला परे तू आसु नथिलु काहे कि रे माँ। पिता अरे माँ कहि भी पिता हाँ मुना संकोच करुथिली। कौन संकोच करुथिलु। अरे माँ पिता झीलटे ता बाप पाखु आसीबो हाँ सेथिरे पुणी कि संकोच रे माँ। पिता ई संकोच रे आसीबार कथा हेले तू काहे कि संकोच करथिलु रे माँ। कहि भी पिता हाँ कहि भी हाँ हे पिता ए दुनिया समस्त जानती मु ऋषि कन्या निश्चय ए संसार समस्त जानती मु जन ऋषि झियो ई संदेह आउ ए जी ऋषि झिया ऋषि कन्या आज राज पोशाक प्रदान करछि बोली ता पिता पाखे को आसीबा को संकोच करुथिला। ओ अरे माँ पिता दुनियार समस्त कोण अनुकोण रे प्रचार होई सारी पिता दुनियार समस्ते जानिछि हाँ समस्ते जानिछंती तू ही मोर एकमात्र झियो ऋषि वशिष्ठ आविर्भाव करिथिबा एकमात्र सर्वप्रथम कन्या रत्नटिए तू। पिता ए माँ पिता जानिछु काहे कि तुते ए राजपोशाक परिधान करिया पाई सुजोग देइछि। कोंतु पिता तू जेते बेले आविर्भाव हेलु तू एडे कंडेइटे होई मो कोलरे खेलुथिलु लागुथिला आकाशर चांदटा मो कोलरे खसी पड़ीछि। विचार कली रे माँ मो झियो परि आउ झियो नथिबे संसारे मो माँ को जदि मु जदि ए तापसी वस्त्र देबी ताहले ता मनरे वैराग्य भाव जात हेबो सेथिपाई मु राजा झियो भली सजेइबार उद्यम रखी सदा सर्वदा तो पाई राज पोशाकर व्यवस्था ही करिछि। ठीक अछि ए आश्रम नुहे रे माँ पिता ए आश्रम गोटे राजउआस आउ से राजउआस रे तू परा गोटे मोर सुना नाकी झियो राजकुमारी। हे पिता मु जाने आपण मते केते भल पांती हेले पिता
ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି? ଆରେ ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ବାହାରିବ ତା ମାଆକୁ ତା ପୁଅଟା ଅନୁମତି ମାଗିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅଟା ବି ହଁ, ତା ମାଆକୁ ସେମିତି ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅନୁମତି? ହେ ପିତା, ହଁ ରେ ମା। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ମାଗି ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ଝିଅ, ପିତା ତୁ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ପିତା ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି। ପିତା ମୁଁ ଏବେ ତୋର ବୁଢ଼ା ପୁଅଟେ ଅଛି। ତୁ ମୋର ମା ଆଉ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ। ହେ ପୁଅଟା ଆଜି ଅନୁମତି ମାଗି ଆସିଛି ଯେ ପିତା ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ସୋମ ତୀର୍ଥକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବରେ ମା। ହେ ପିତା ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମା, ଏଇଟା ଥଟ୍ଟା ନୁହେଁ କି ଉପହାସ ନୁହେଁ। ଆରେ ମା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱରହିତ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ମତେ ସୋମ ତୀର୍ଥରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମା। ମୁଁ ତୋତେ ଥଟ୍ଟା କରିବି କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ମତେ ସୋମ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ମା। ହେ ପିତା, ଥରେ ମାତ୍ର କହିଛୁ ଆପଣ ଏ କଥା ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି। ଆପଣ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ସମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ ଯିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ରହି କ'ଣ କରିବି ପିତା? କ'ଣ ରହିବାକୁ ହେବ। ଋଷି ଜନ୍ମ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଋଷି ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଋଷି ଜନ୍ମ ନେଇ ବିଶ୍ୱରହିତ ସାଧନା ନ କଲେ ନରକରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। ନା ପିତା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ମା। ଆପଣ ତ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ସମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ ଯିବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନାଇଁ, ସୋମ ତୀର୍ଥକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯିବି। ନାଇଁ ପିତା, ସାଧନା ତପସ୍ୟା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ କଦାପି ସାଧନା କରିପାରେ ନା। ପିତା